Good morning. So nana po ko ilakaw karong adlaw. Karon mudong kog Sevilla kay mobisita ko sa ako mga igaagaw o mga titas. So ani mga guys, so nag-helmet ko para safety ang aton no kay ron dili ta managino ko gadyo. Og sa dihang nasakay na ko og motor kay wala na koy pamiliti, so nagmotor ako guys para dili kas og pamiliti. Og sa atong pagsakay-sakay naabot na jud ta og ginatawag nilag tinay og manok sa Lovoc, Bohol. Sa dihang sa atong paganihan o pagsakay-sakay nakalabay ta og sikat nga suryanan ani sa Lovoc, Bohol nga ginatawag nilag Zoo Chocolate Trails. Grabe ka din dito yung view. Ug sa dihang nabot-buta sa Busay Dream Falls. Labi-labi ninduta gajug view ani jud. So karon mo ni akong driver for today. Gapanihanin ako guys no. So maghapit jud ta mabot og Sevilla paabot la. Og naabot na jud ta og Sevilla guys no nga nakalabay na pud ta og Twin Hanging Bridge nga pinakasikat nila nga tourist spot dinhi sa Sevilla. Og sa dili pa nagpagdugay-dugay niabot na jud ta sa Sevilla, silang ginatawag nila og Mercado sa Sevilla. Og sa diyang sa mabubiyahe nakalabay jud mig humay na daw tungod sa kainit no, labi-labi jud. So sa dili pa pagdugay-dugay no naabot na jud ta sa Kalingaan, Sevilla, Bohol nga moy punay-anan sa among igagog sa akong mga tita, tito, akong lulu ug lula. Og maora to guys ang akong ginabuhat karong adlaw. Maora to, bye-bye!